নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা আজকে গঙ্গা দশরার দিনে বেলুড় মঠে গঙ্গা দশরার পুজো দর্শন করুন। देवी सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे। देवी सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे। शङ्करमौलिनिवासिनि विमले शङ्करमौलिनिवासिनि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले। मम भागीरथि सुखदायिनी माता स्तव जलमहिमा निगमे ख्यात। भागीरथि सुखदायिनी माता स्तव जलमहिमा निगमे ख्यात। नाहं जाने तव महिमा त्राहि कृपामयि मामज्ञानम्। हरिपद पद्मतरङ्गिनि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवलतरङ्गे। हरिपद पद्मतरङ्गिनि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवलतरङ्गे। दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारं। कुरु कृपया भवसागरपारं। पतितोद्धारिणि जानवी गङ्गे खण्डितगिरिवरमण्डले। भीष्मजननि खलु मुनिवरकन्ये। भीष्मजननि खलु मुनिवरकन्ये। पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये। पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये। अलकानन्दे परमानन्दे कुरु मयि करुणां। आनन्दे कुरु मयि करुणां कातरवन्दे। तव तटनिकटे यस्य हि वास खलु वैकुण्ठे तस्य निवास। खलु वैकुण्ठे तस्य निवास। वरमिह नीरे कमठो मीन किं वा तीरे सरटम्। अथ गव्यूतौ स्वपचोदीनो न पुनर्दूरे नृपतिकुलीन। न पुनर्दूरे नृपतिकुलीन।
पुण्ये धन्ये देवी द्रवमयि मुनिवरकन्ये गङ्गास्तवमिममलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यं पठति नरो यः शोकं पापं तापं हर मे भगवति कुमति कलापं त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे देवी सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे देवी सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे शङ्करमौलिनि वासिनि विमले कमले मम मतिरास्तां तव पदकमले। এই ছিল আজকের এই ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং শেয়ার করবেন। আমরা রামকৃষ্ণ মঠ মিশন নিয়ে আবার নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার। নমস্কার সকলকে।